كيف أحوالكم؟ نتمنى أن تكونوا بخير وعلى ألف خير. غادي نقرا شابيتر 5 وغادي ندير ليه لاناليز ديالو، غادي نقراو وغادي نعطي اون ايدي جينيرال. تبعوا هاد لا فيديو هادي. Le chapitre 5. À peine d'arriver, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions, زادوا الاحتياطات, voilà. Point de couteau point de fourchette pour mes repas. La camisole de force, واحد اللباس ديال سجناء. Une espèce de sac de toile à voilure, واحد اللباس ديال لا toile. Emprisonna mes bras. تيحبسوا ليه اليدين ديالو. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. La cassation هو الإبطال ولا الإلغاء. On pouvait avoir pour 6 ou 16 semaines cette affaire onéreuse. شي حاجة ثقيلة ولا كي شارجي شي حاجة، المهم شي حاجة ثقيلة. Voilà. Il importait de me conserver sain et sauf à la place du grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur. النهار الاول ولا السيمانه الاولين ولا الايام الاولين نتعامل معاه مزيان، دوك الحراس ولا، ولكن ميتي اوريبل، وبالنسبه ليه ما فهم والو في داك الشيء، ولكن افيك لو طون بدا يتعامل معاه قباح. غادي نشوفوا هذا الشيء هنا شابيتر 3. ملي جا للحبس في الايام الاولى تعاملوا معاه مزيان، ملي غادي عاوتاني غادي نشوفوا هذا الشيء في لو شابيتر 20 و 21، ملي غادي يمشي عاوتاني يخرج بسات غادي يتعامل معاه مزيان. اما داك الشيء الاخر لي زيغار هو زعما اللي بري اون كونسيديراسيون، زعما تيعطيوه شويه ديال القيمه. داكور. Les égards d'un guichetier sont l'échafaud. Pour bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité. Ça fait malia malkaina la brutalité. Et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité. La docilité هو ديك سميتو فاش كيتعامل معاهم تيولي معاهم طائع لهم، ملي تيقول له دير شي حاجه كيدير. صافي هاد لو كونداني عنده هاد الفكره ديال لا دوسيليتي. Les soins de l'aumônier de la prison. L'aumônier هو الرجل الدين، صافي لو prêtre. صافي. Et surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge qui ne les comprit pas. فوالا. عندك تلقى هنا لا كونسيرج، هنا اي مينيسكول راه بواب، داك البواب، ولكن سي ماجيسكول مقصود بها الحبس اللي كاين في باغي. ملي غادي يمشي بيسات غادي يمشي للكونسيرج، لا كونسيرجوري. فوالا هنا كونسيرج راه بواب. Qui ne les comprit pas. M'ouvrir la promenade une fois par semaine. تيخليوهم une fois par semaine باش انهم يجيبوا شي دوره. Avec les autres détenus هما les détenus سجناء سياسيين، les détenus. Voilà, ils firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Paralysé ديك la camisole كتباراليزيه، كتشللو شلل، paralysé. Après bien l'hésitation, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et لومب دو نوي. هنا عطاوه 4 ديال الحوايج اللي هي لونكر، المداد، البابيي، لي بلوم، اون لومب دو نوي. علاش؟ لانه في شابيتر 5 6 غادي نهضروا على الكتابه، تيبغي يقول لك نكتب شي حاجه. تو لي ديمونش ابخي لا ميس هو داك الشيء ديال الدين. فوالا حنا المسلمين نهار الجمعه مثلا كنديروا الجمعه كنمشيو باش الفقيه يعطينا شويه ديال الوعظ. هنا قال لك لا ميس. On me lâche dans le préau. Le préau هو واحد الساحه ديال السجن. Alors de la récréation. Là, je cause avec les détenus, كيتخلط مع les détenus, ils le font bien, ils sont bons gens, وصفهم باللي مزيانين هنايا les misérables. Ils me comptent leur tour, ce serait à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent. هنا عجبوا هاد les détenus. فوالا غادي يهضر معاهم، غادي يهضر عليهم مزيان. Ils m'apprennent à parler argot. عاونوه انه اللهجه argot هو واحد اللهجه ديالهم هما. Rossier Bigorre, comme ils disent, c'est toute une langue montée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance aideuse, comme une verrue. Quelquefois, une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Voilà, pittoresque effrayant. Pittoresque شي حاجة مزيانة، effrayant هنا il y a de la figure du style, il y a l'oxymore. فوالا هنا قلنا يا اون فيغور دو ستيل هي لوكزيمور. بيتوريسك شي حاجه جميله، يفخيون شي حاجه قبيحه. بيتوريسك يفخيون. Il y a de résine sur le trimar. Le trimar هنا
شرحوا لك entre parenthèses le sont sur le chemin. Le timar هو الطريق هو أبريد. Épouser la veuve هي الأرملة. Être pendu, voilà, épouser la veuve. هنا راه ماشي الأرملة autant que قصد هنا la guillotine. Voilà, la guillotine هي ديك المشنقة. Comme c'est l'accord de JB. JB هي نيت المشنقة était veuve de tous les pendus. المود كيدلا ملي كيتشنق بنادم صافي كيتعلق. هي pendu. La tête d'un voleur a deux noms. Le Sorbonne, quand il médite, raisonne et conseille le crime. La tranche بتقطع. Quand le bourreau la coupe. بتقطع. Voilà. Quelquefois de l'esprit de vaudeville شي حاجة ديال فيها الكوميك شي مسرحية هزيلة ولا شي حاجة هزيلة comme ça. Un cachemire doucier, une hotte de chiffonnier, la menteuse, la langue, اللغة هنا. Et puis partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laids et sordides, venus on ne sait d'où, le toll, le bourreau, voilà, la conne, la mort, la placard des exécutions, on dirait des crapauds et des araignées. Des crapauds, هما دوك الشراغيف ديال الضفادع ولا les araignées هي الرتيلة. Quand on entendit parler cette langue, voilà, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux. اللغة ديالهم شي حاجة ما مزياناش. D'une liasse de haillons. Une liasse هي واحد الحزمة ديال الحوايج. إلا هما شي حاجة ديال الحوايج هادشي ديال اللباس. Que l'on secourait devant vous. De moins ces hommes, voilà. هنا باش يقول لكم de moins ces hommes-là me plaignent. عجبوه المهم زوينين. Ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les حراس, voilà, les porte-clés, je ne leur en veux pas, cause et rit et parle de moi devant moi comme une chose. قال لك على الأقل في الحوار ديالو مع دوك لي ديتونو تيعطيوه شوية قيمة باللي راه إنسان. باللي تيهضر مع هاد لي غيشوتي وهادو هاد لي جولي هادو ما تيحملهمش لأنهم كيتعاملوا معاه كوم اون شوز بحال شي شيء صافي. فوالا. Bon, grosso modo, le chapitre 5, le narrateur ne parle de son arrivée à la prison, il a réussi à améliorer ses conditions de prison grâce à sa docilité. ملي قلت لكم بلي راه كاين ديك الطاعه داكشي اللي كيقولوا لي غيشوتيه ولا لي جولي لي سميتو لي جوليي تيدير داكشي اللي تيقولوا ليه. دونك لا دوسيليتي ديك الطاعه. يا كيلك مو دو لاتان تعلم شي حاجه ديال اللاتان من هذوك لي سجناء لارغو. Il ne parle ensuite de l'argot pratique en prison. Voilà, هضر على ديك لا كولتور ديال الحبس. Oui, merci beaucoup en tout cas. الله يسر الامور.